Oba de atiasefo adi Nyankopɔn asomdwe enkam no mienu. Ene onyame asoma eba me no mienu nkyɛn matuni sɛ hwan ne aboa eno. Who is the beast? Yawo ahonhom mienu na ewo awie yase. Yawo ahonhom bone ene ewo ahonhom papa. Na ahonhom bone no the panyin ene efrem Satan. Already ono nso tena heman mu, wɔtena henie mu, ɛna ɔwɔ na pound fo a wɔn nso ɛyɛ adwuma ma no. Na ɔpanyini baako a ɔwɔ mu no ɛna yɛfrɛ no Asheroth. Ɛna honhom nso a ɛyɛ papa no, yɛn nyinaa nim sɛ honhom a ɔbɔ soro bɔ asase bɔ mu ne ma nyinaa na yɛfrɛ no Agya Nyankopɔn. Ɔne papa no. Ana ọma ne dọba yen agenkwa Yesu Kristo ba awiye ase. Na ansa na Yesu Kristo ba awiye ase no. Na Satan no ewo ho dada. Eno nti no Satan esan se na ote asase su dada no. Oka kire yen agenkwa Yesu Kristo se akeke Luka asempetre ye na nimo ye nsia no se o pe wiase tumi ne emu animunyam de a eni ade ba ko pe ne ye mame bo mu ase mame na memfa yenum nyina enhye won nsa na wonim se ye de ahye me nsa dada. Yesu Kristo ka kire ne se firi ho ko Satan na watwere se koto sori owurade Onyankopɔn enkoa no nkuto na som no. Eno tie awie yase ye wo ahonhom mienu ena ewo awie yase. Na enei sa ahonhom a ewo awie yase ne no aya ahonhom afiri Asheroth ahonhom efi se ewiase adane ayesum ewiase adane ewoso ewiase adane ayekabisi na ne nyina efiri Asheroth. Na pamfo se eniema bi esi honhom famu a ese se ebesi honam enso afam. Na pamfo ana edi dwuma ama adasa ehunu ba bia esese omo ekro. Second kan adisam itere du miensa kichiwe yedu nwotwe no a ose Revelation 13:18 ahai ni nyansa ho de o adwene mu no emu aboa no akonta ento ano na eye nipa akonta ento ano na eye nipa akonta ento ano na konta no eye ahensia adusia ensia. Ahai na nyansa wo ma dia ta fe Nyankopɔn so penyansa we firi mi Nyankopɔn no de bema wo. Ahai na nyansa wo ji obi o nyame mu nyansa wo so onya boa na sa endie no oyi nipa sa aboa ya wo ba ewiase afana nyinaa odo haw adwendwene dadwene abeto adasa emaso no oso onya boa na oyi onipa wiase anyansafo wo mo wiase ye omo dia wo mo omkuta wiase nyina sika wo mo omkuta tumi neso obi wo sika no gifiri wunsam a so ye hia ni sa wiase nyansafo yi ana omone sa ahonhom ponefo ne nam eno dino ahonhom ponefo no mo nam ntino asomdwe di asomdwe adasa enye ebi da efise omone oboro nsam enenam
Omo ade atiasefo ade Nyankopɔn bo owiase no wamfa sika nka ho na obo onipa se enka wo metena awia yase na onyinani obo onipa se o metena awia yase ewo asomdwiem obo onipa se enka o metena awia yase na anka awo entoatoaso mehunu saa obo ade atiasefo ade Nyankopɔn ne nsa no nnwuma nanso Asharof na pamfo so amompere ema asomdwe ema awia yase do hawo da dwene osun koda na eba beto adasa ema eso saabo ani free nyame efite nyame doyen nyame wo peyasem sani esitie bia no odoyen onim se ya de bonyefo na eso se osi etimi dan fi ye bone ho ne ye fa ne kwan so a obedi yen seminu mienu timi ya adwene baako se awie ya se o se aha na nyansa yi wo e seminu mienu nyame nyansa ne ye baako ne ye ja papa mu won sore na medie ne nyina nya baako na yesu mfresa oba ade atiasefo ade Nyankopɔn na oyo nyame ne nsa enyetia oyo nyame na ni emfraye oyo nyame na sonso ensiye na emom yamumu yentini ye bo empa bo enutimi nim nanim efise suma ye sumu no ya ye kuturubujo enuti ye na ebeto merebi no na sa ewiase mu otumfo ebeto merebi no na sa ewiase wo makuta wiase no ebeto merebi no wo mo sika eye ewiasefo wo mo sika nkuta wo mo no wo mo afei ukwa akoto bi wo baabi a si ya nhye wo nso a untimi nkoho si o mo anhye obibi a untimi nkoho aboya oye nipa na aka kire mi no mienu se aboa bi bekum nti dwane behye wo dem mempie nti be kakra no apiapie no ye ntimi piepie biem ebe kakra no obekọ shop no si ya nhye wo nso a untimi nko shop ho aboa no na aboa no oni enipa no na omo ne swomo a ekuta ewiase womo sika wiase ekuta womo a sika ni eni ho a sika wiase nyina asa no na ni nyina afiri no mienu efise yene ya yesi ya fa urade no yen ya ye kotrobojo enti yen ni se no yene antichrist odadaafo ye dada ye ho e ye nsoro mu ye dada ye ho e ye kasa mu ye dada ye ho e ye nantie mu ye dada ye ho e wo nsekro mu ye dada ye ho e wo dwamambo mu ye sore nso na ye akotena asore dem ye ne ye odadaafo antichrist 666 ye betwere gugu ye nsa ho efise ye nso ye koturo bojo tuntumufo nyam sum ye koturo bojo tuntumufo nyina ye koturo bojo nti aboa no wonya boa na oyi nipa de sai nipa no womu eni kuti wiase efise wiase eyo obonefo ne dia wiase eyo obonsam ne dia wiase eyo tujifo ne dia eye ne dia eno ti ni Yesu so bo Dawudo se mamden se be so no ne be twe ho afiri wiase ne yatuma di wiase so nkunim na be yaye kotro budo nti no tene se betuma di wo mu so nkunim efise wo mu kuta atum mo bone kuta tumi mutumi wo mo hye nase ena wo mu di yadwuma ena wo mu kunyen wo mu kuma hiafo ye ni bie ke be pia ko pe bibia di no yesi kadam afia be ka kire o se o ebi o se ye be krokro na wie ye no yase aminya yen onyame na so modwe enka ene ne da amen.